Nakauyab kog batan-on nga grabe kaayo mo dala pag-abot sa kama. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga viewers ug followers. Nalipay ko kay naaning imong programa. Tigpaminaw pud ko diri o gusto pud na akong i-share ang akong problema aron nga makapaminaw pud ko sa mga tambag sa imong mga viewers. Itago na lang ko sa pangalang Michael. 45 anyos ko DJ Sam ug naa ako'y uyab nga hapit na gid siya mag-senior ang iyang edad. Naa siya nagpuyo sa layo DJ Sam. Mobakasyon lang siya usahay ug arisa ka sa among bay. Usa di ay ko ka byudo. Bag-uhay ra namatay ang akong asawa. Kini siya bag-o ra pod mi nagkaila. Taga uli niya sa ako a DJ Sam, lipayon gid nako siya permi. Kanunay gid na. Kay uhaw baya pod ko kay wa lagi ko'y asawa. Unya, makaway gana man di ay ni nga turjakon ang padong nag-senior DJ Sam. Kay magpalaban na maglana. Tuod man na di ko kanunay gawsa niya DJ Sam. Lahi baya ko ha kay tagdugay baya ko magawsan. Pero sa dihang nagkaila mi, ni nga batan-on DJ Sam, nga itago na lang nato sa pangalang Angel. Naani siya'y bana ha. Nag-confess man siya sa kwa DJ Sam nga crush lagi daw ko niya. One time ako siyang gihagad nga mag-lodge ming duha. Then, saway pagduha-duha, nisugod po dayon siya. Dito jud na ako nabuak ang iyaha DJ Sam nga perte gid in taon panghuguta. Bisag tuod og duna na siya mga anak DJ Sam. Hasta gihapon niyang lamia. Grabe jud ang among kurambusanay ni atong tungura DJ Sam. Og dili lang kausa ha, nasundan pa to sa makadaghan pang higayon. Kadaghan jud DJ Sam. Grabe sa iya haragid nako tanan na agian na tanang klase sa sex og posisyon. Howd kaayo ning batan-on DJ Sam nga si Angel. Expert siya bahin sa sex. Karon nagpangita na siya nako kay tungod ari ra po daw niya nako na feel ang kadako og kalami sa sex. Karon pa daw niya naagi DJ Sam sa tibuok niyang kinabuhi. Permi gid ming makalugar kay ang iyahang bana perti mang palahubuga. Di na kuno makahimo sa mga gimbuhaton nga among ginahimo. Ingon pagani niya DJ Sam nga mga 3 or 4 kahandusan buto na daw ang iyahang bana. Karon hapit na mi mag 2 years DJ Sam ning batan-on nga si Angel. Di man ko kahimo sa pagbuwagod niya kay daghan na kaayo mig naagian nga mga memories. Kanang lami nga ginabuhat namo DJ Sam. Mao nang mi-share ko sa imong programa pod kay gusto kong magpatambag unta kung unsay angay na kong buhaton. Nasakpan man gud mi sa akong tiguwa nga idaran DJ Sam nga duna ko'y kachat-chat nga lain nga mao si Angel. Unsa may maayo na akong buhaton? Kay lahi na biya ning idaran kay perti nagyong selusana. Unya, nibahad siya nako nga isumbong daw mi niya sa bana sa uyab aning akong batan-on nga si Angel. Mapatian man tingali ko madugay sa iyang bana DJ Sam. Palihog tambagiintahon ko ninyo mga suking tigpaminaw ni DJ Sam. Basahon ako na tanan sa comment section. Daghan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa sa imong programa. Imong sender ug follower, Michael.